Alors, monsieur, aujourd'hui, on va commencer par l'exercice 1 de cours. C'est à vous de préparer l'exercice 1. أستاذ نكتب التكست والكستيون يا أستاذ. Non, monsieur, c'est l'exercice, c'est dans le cours. Ce n'est pas nécessaire. Tu as le cours, il y a Joe. أستاذ أي نو صفحة؟ أستاذ. Ah, tu n'as pas le cours. Et c'est ببعت لك يا جو. page 17. أستاذ أنا امبارح حليت هيدا. Très bien. طب استاذ بس نسمع شوي بالنسبة pour celui qui n'a pas encore le cours. Euh, لا أستاذ أنا عندي الكوب بس مش عارف إنه ما نعمل فيه، بروح بجيبه. oui, si tu as le cours, يلا dépêche-toi. أستاذ قد إيه بترك صفحات؟ نحن في عنا أساس الدو موليكول اللي رسمناهم آخر شيء كنت معنا. بيبقى عنا يعني je pense une page c'est suffisant ou une page et demie comme tu veux. لا c'est بس une seule page. Ça va. Il y a donc l'exercice 1. Nour Swaidan, commencez à lire le données. L'ammoniac NH3 est un gaz incoloré à odeur très piquante. C'est un gaz synthétisé à partir de deux éléments de dihydrogène et le diazote gazeux. L'ammoniac peut être utilisé pour produire le dioxyde d'azote NO2 à partir d'une série de réactions. L'addition de l'eau et l'oxyde d'azote en présence de l'air produit l'acide nitrique HNO3. Les deux composés, l'ammoniac et le dioxyde d'azote, ont une importance industrielle dans la fabrication des fertilisants et dans les produits explosifs TNT, ainsi que dans l'industrie de plastique commercial explosif. L'azote est impliqué dans... Continue. L'azote est impliqué dans la préparation de nitrure de sodium Na3N qui est employé dans l'air lors d'un accident se décompose en deux éléments, le diazote et le sodium, ce qui cause le gonflement du ballon de l'air au moment de l'accident. Ok. Données H1, O8, N7, Na11. Oui. Écris la configuration électronique des atomes hydrogène, azote, oxygène et sodium. يلا نور. L'hydrogène K1. L'atome est neutre. Nombre de protons est égal nombre d'électrons est égal à Z, n'est-ce pas? Nour. ممكن الأستاذ في problème de connexion chez nous. أستاذ je peux. Oui, Joe, يلا. L'atome est neutre, NB de P est égal à NB de M est égal à Z. L'atome d'hydrogène, configuration électronique K1. Oui. L'atome d'oxygène, configuration électronique K2L6. Oui. L'atome d'azote est K2L5. والصوديوم K2L8 M1.
Alors, le K1, c'est l'hydrogène, c'est K1, c'est K2L6, L6. c'est K2L5, c'est K2L8M1. 1. Rokaya, deuxième partie, déduire la représentation de Lewis de chacun d'eux. L'hydrogène, H, un électron célibataire. Donc, H point. Oxygène, oxygène, deux doublés ou deux électrons célibataires. D'accord. Azote. Un doublé ou trois électrons célibataires. Un électron célibataire. Pardon. Merci. Monsieur, comme on a travaillé hier, identifiez le type de liaison formée dans chacun des composés. On va commencer avec l'ammoniac. Comme on a travaillé hier, vous devrez écrire la réponse بالpartie le chat et m'envoyer la réponse directe et rapidement. Bien, monsieur, la réponse totale. Hein? Et toute la réponse en même temps. تبعتوا لي اياهم بالchat وانا راح اعمل مثل ما بيقولوا correction. Mais vous n'avez pas beaucoup de temps. يعني معكم exactement 4 minutes. يلا. ما في داعي نكتب أستاذ أنا رح الconfiguration. النت. Oui, ça va Identifier nous. de liaison وصلنا على avec quel... البارتي 3 1. استاذ بالبارتي 3 انا كتبت لكم على جنب كتبت لكم expliquer ها مش بس identifier. يعني vous devrez expliquer le type de la formation de la liaison dans la molécule مثلا NH3. بدي l'explication. Ou déjà on a écrit la configuration électronique au symbole de Lewis, etc. C'est à vous de savoir le type de la liaison et d'expliquer la formation de la liaison. يلا dépêchez-vous. يلا لنشوف من أول تلميذ بده يبعث لي الريبونس. أستاذ أنا يمكن طول كرمال بدي أعمل اللي كتبتوه. ما تكتب بشي هلا بعد ما كتبنا شي نور. أوكي. أستاذ numéro 1 بنعمل On a fait partie 1 et 2 de l'exercice 1. Maintenant, on va faire l'exercice partie 3.1 et expliquer la formation de la liaison dans le composé d'ammoniac. Et vous devrez m'envoyer la réponse sur le chat.
بعد ما وصلني ولا ريبونس ها؟ وصل. مين؟ حسن سلامي وين؟ هات لنشوف. Chaque atome possède un électron de valence pour assurer son but. Chaque atome d'hydrogène possède un électron. حسن بس ما بعطيلي الريبونس كومبليت. ما في استاذ انا ضلني ابطش الريبونس. ديما Oui, برافو أستاذ برافو ديما. merci. شكله هيدا الشابيتر يعني عذوقك ايه عاجبك. الشيمي حاسة إنه كتير سهل. يلا برافو استاذ تري بيان بون ريبونس. وي جو. أستاذ أنا عندي مشكلة في الكاستيون. شو لي بروبليم؟ يعني ما بعرف كتير وضح فيها إذا ليزون إيونيك ولا كوفالون. استاذ طب بدي اسالك سؤال بالنسبه للامونياك برايك c'est une liaison covalente Oui. ou liaison ionique شو رايك؟ ليزون أمونياك. بالموليكول d'amoniac حيكون في عندي liaison covalente او liaison ionique. 16 كوفالونت. Oui, covalente. Pourquoi يا جو؟ أستاذ لأنه فينا نقول 3 موليكول d'hydrogène. 3 atomes d'hydrogène. 3 atomes d'hydrogène وبيعملوا une liaison مع الكوفالونت مع الأزوت. Oui. أستاذ بعرف إنه هيك بس ما بعرف كثير أوضح بالكاستيون أستاذ. Mais pourquoi? Combien d'applications on a fait, Joe? Et à chaque fois, je pense que tu as répondu. Alors, il faut expliquer à chaque atome combien y a-t-il de nombre d'électrons de valence et combien chaque atome a besoin d'électrons pour devenir stable. Et Maya, Esthez, بالأمونياك ال NH3, tu dois savoir au début si c'est une liaison covalente ou une liaison ionique. Le NH3, monsieur, c'est une... أستاذ أنا عارفين ده بس مين كده آخر شيء؟ Quoi? أستاذ أشتغل c'est une liaison covalente. Oui, mais alors pourquoi tu as écrit gagne 3 électrons pour devenir un ion azote? وعدت بالغلط رجعت من حيطة وعدت من الأول. D'accord. استاذ انا بعت لك اياه بالغلط كمان ما خلصتهاش. ماشي أستاذ نعم. قبل ما يعني بقيلي شي 3 كلمات قبل ما ابعتها راحت كلها. D'accord. في عندي فاطمة دبوق بعثت لنا الريبونس. L'atome d'azote pour assurer son octet, il a besoin de 3 électrons pour devenir stable. Chaque atome d'hydrogène a un électron de valence. Pour assurer son but, il a besoin d'un électron. Alors chaque atome donne en commun avec l'atome d'azote un doublet électronique pour former. Oui, ça va Fatima. Fatima Dbou, quand même très bien. C'était une bonne réponse. Zahra داخله l'atome neutre, bien. Égal. L'atome de sodium. ما عندي sodium استاذ. زهراء داخله c'est l'atome d'azote استاذ. غلطت. Bien, faire attention hein. 5 électrons de valence pour devenir stable. Michel, il a besoin de 3 électrons. Et chaque atome d'hydrogène a un électron de valence. Pour cela, chaque hydrogène. بعد استاذ زهراء الريبونس يعني بعد ناقص. Pour cela, chaque atome d'hydrogène l'hydrogène avec le sodium pour former ce composé par les liaisons covalentes. Et Zahra, la réponse n'est pas complète.
يعني اذا انا مثلا لا افترض انا عليه علامه ونص، يعني يمكن بعطيكي بس ادمي. سافا ما حطيتي لي بالبورسولا انه l'hydrogène chaque atome d'hydrogène met en commun. وين كلمه met en commun؟ وما حطيتي l'atome d'hydrogène a besoin combien d'électrons pour devenir stable وانه obéit à la règle de Dewey. وكلمه اساس كلمه octet ودويي بدها تكون موجوده. Hassan Salem, l'atome d'azote possède 5 électrons de valence pour assurer son octet. Il a besoin de 3 autres devenus stables. Alors, Hassan, tu as expliqué et pour l'azote seulement, tu n'as pas expliqué pour l'hydrogène. Ah, ça va, ça va. قبل كنت عامل لها explication بأول partie بعته. طيب ماشي الحال يا حسن. فإذا chaque atome d'hydrogène met en commun, faisant liaison covalente simple. Très bien, Hassan, bravo. Alors, c'est suffisant. يعني merci لكم. ما عادش في اخذ وقت pour ne pas perdre de temps. Alors, regardez, c'est la réponse. L'atome est notre partie 1. On a écrit la configuration électronique de chaque atome. 2, c'est le symbole de Lewis de chaque atome. Partie 3, 1, c'est l'explication de la formation de la liaison dans la molécule de NH3. Alors, monsieur, puisqu'on a NOH, fait une liaison covalente, et il faut expliquer des atomes déjà faits dans la partie 1. L'atome d'azote A5 possède 5 électrons de valence pour assurer son octet. Il a besoin de 5 pour devenir saturé. Chaque atome d'hydrogène a un électron de valence pour assurer leur octet. Et Stez, Nour Swaidan, l'atome d'hydrogène, même pour assurer son octet, l'atome d'hydrogène obéit à la règle de Dewey. Ah oui, pour assurer son duet. Faire attention, donc ils ont besoin. même نقول ils ont besoin. ما بعرف لمين قلتها هيدي الجمله امبارح. في حدا كتب لي ils ont besoin de 3 électrons. اوكي Oui. بس يكون Oui. عندي مثلا 3 اتوم d'hydrogène ما بحكي عن الثلاثه مع بعضهم. بنقول chaque atome d'hydrogène a besoin d'un électron en plus pour devenir stable. Alors chaque atome d'hydrogène met en commun avec un atome d'azote un doublé en formant une molécule NH3 par une liaison covalente simple. Très bien. Bravo. صرنا نعرف نميز انه liaison covalente simple. رقية كمان réponse. يلا استاذ écrire la réponse sur le cahier. Son octet il a besoin de 3 électrons pour devenir stable. Quoi? Qui a parlé? Il a besoin d'un électron pour devenir stable. Alors, chaque atome d'hydrogène met en commun un doublé électronique par une liaison covalente simple. Kamel Rukaya, c'est très bien. Yar. Esthèse, pour celui qui a terminé, commencez à faire la partie 3-2. Expliquer la formation de la liaison dans le composé Na3N. أستاذ الهيدروجين ما بيعمل أبدا ليزون إيونيك مش هيك؟ Pour vous, en classe 9, non. كل موليكول بقلبها هيدروجين بتكون كوفالنت يعني. Oui, pour vous, en classe 9, oui, on travaille avec l'hydrogène comme liaison covalente d'eau. Mais l'hydrogène peut, c'est à fait que l'hydrogène peut gagner et peut perdre d'électrons. Hein? يعني في يصير زيرو. Oui, بس ما بنفوت فيها معكم en classe 9. أستاذ مش هني بالسؤال قال إنه expliquer شو هي الناتشورال للليزون. Oui. مش كان لازم نقول أول شيء إنه عشان هو appartient على جروب 5 وفي عنا هيدروجين فبيعملوا كوفالنت ليزون كوفالنت. مين شيماء اللي عم تحكي؟ وي. Oui, شيماء فكرة جروب 7 وجروب 3 وهول فكرة الجروب قلت لكم أنا أستاذ بالصف هيدي لحتى أعطيكم مفتاح الحل. أوكي؟ هيدا منه ريبونس، منه بوت دو ريبونس، يعني منه هدف إنه تلميذ يكتب لي هيدا جروب 7 وجروب 1 مثلا وبيعملوا هيدا التيب دو ليزون.
هيدا أساس أنا علمتكم إياها براسكم لحتى من الأساس السؤال تقدروا تميزوا إذا هي ليزون كوفالونت أو ليزون إيونيك. يعني اللي بده يكتب بالريبونس إنه الأزوت جروب 5 والهيدروجين عندها ان الكترون دو فالونس وهي نون ميتال، ما بياخد ريبونس، ما بياخد علامه، انه هيدا منه هدف من الاهداف التعليميه، بس هيدا مفتاح للحل. انا بعلمك هالشي لحتى تحطي براسك وانت تلاقي بينك وبين نفسك انه ليزون كوفالونت او ليزون يونيك. هلا كيف تعطيني الريبونس دابخي ليكسبليكاسيون؟ يعني اذا ليزون كوفالونت بدنا نستعمل كلمه ا بيزوان، نستعمل اون كومان. بالليزون ايونيك نستعمل بير وغاني، وعندنا مثلا بيصير في عندي اتراكسيون من خلال فورس الكتروستاتيك. سافا؟ Oui. Alors, les atomes d'hydrogène mettent en commun un doublé. Et Noursan, الريبونس لإلي سي تري بيان، بس آخر شيء استاذ بالالار ما بقول لي اتوم d'hydrogène مي اون كومان ان دوبلي. يعني كانك عم تقولي كل الاتوم الثلاثه اتوم عملوا ان سول دوبلي. بنقول chaque atome d'hydrogène met en commun un doublet électronique pour former la molécule NH3 par une liaison covalente simple. فإذا bonne réponse استاذ، bon travail، c'est très bien. يلا بالان ا 3 ان كمان، يعني رح انطر استاذ اخذ 2 ا 3 ريبونس، ما فينا ننطر اكثر يعني رايح كل الوقت، بس كمان مش غلط انه كاول اكزرسيس نشتغلهم ونعطيهم وقت لحتى الكل يرجع يدرس ويتذكر الاكسبليكي للفورماسيون دو لا ليزون كوفالونت ليزون ايونيك. هلا بالاكزرسيس بعدين بصير نمشي فيهم اسرع. يلا أستاذ كمان لأن أدخل إن ما نكتبها على الشات. وي يلا رح اخذ منا بس 2 ا 3 ريبونس. اوكي يعني استاذ pour celui qui a bien compris ce chapitre، يعني أستاذ au رحت عند moins الكهرباء. ça va استاذ. استاذ يلي فهم هيدا الدرس، يعني قلنا نحن 3 chapitres: الستركتور d'un atome، الكونفيغوراسيون الكترونيك والتابلو بيريوديك، وعندي هيدا الشابيتر يلي استاذ قادر اشتغل فيهم هدول 3 شابيتر. اما 70% من علامة الاكزامان اوفيسيال، 70% استاذ صرنا مغطين من البروجرام. وانا بعتقد حيجي 2 اكزرسيس عن الاتوم بالمبدا، انا هيك برشح هيدي السنه، لانه ما عندنا الا 2 بارتي، والبارتي الكبير هو الاتوم. فممكن استاذ انه من خلال هيدي السنه، من خلال المحذوفات اللي شالوه هون، نجيب 2 اكزرسيس دو لاتوم واكزرسيس من دوزيام بارتي اللي حنحكي فيه بعدين. أستاذ لل NO2.
Non, c'est Na3N. d'accord. هي موجودة بالإكزرسيس يا أستاذ، ما معك الكور يا شيماء؟ بلى. يلا أستاذ نشوف هلا أول ريبونس. مين؟ مايا. يلا طيب مايا قالت لي c'est une liaison ionique car il y a une liaison entre un A de groupe 1. اوكي مايا كمان ما في داعي تكتبي لي اول فراز انه تقولي لي الليزون بين جروب 1 وجروب 5. هيدي لإلك استاذ، هيدا الشيء انت بتعملي اناليز وبتحطيه براسك لإلك. اوكي هلا l'atome de Na a un électron de valence pour assurer son octet. Il a la tendance de perdre un électron pour devenir. فإذا هون مايا بس بنقول chaque atome de Na. اوكي لأن هني 3 مش chaque atome de N. نحن عم نقول Na3N يا مايا. d'accord faire attention استاذ. إذا Na3N يعني عندي 3 Na و un seul N. Pour assurer son octet, la tendance de gagner 3 électrons pour devenir. Pour cela, la liaison des charges opposées. Non, pour cela, les ions de charge opposées s'attirent mutuellement par la force pour former le composé ionique. Ça va استاذ بس انتبهي بين ال Na وال Na3 هن 3 Na. فإذا chaque atome de sodium بينما l'atome d'azote. بدنا ننتبه استاذ المولكول. طيب يلا. D'accord, vous pouvez, monsieur, écrire la réponse. Na3N, chaque atome de sodium a un électron de valence. Pour assurer son octet, chaque atome de sodium perd un électron pour devenir un ion sodium Na+. فإذا استاذ d'après la configuration électronique de sodium, c'est appartient au groupe 1. Ou N, c'est groupe 5. فإذا on a dit atome de groupe 1 ou atome de groupe 5, فإذا liaison ionique. Il faut écrire maintenant l'explication de la formation de liaison ionique. فإذا لازم يكون في عندي atome pair و atome gagne. Le sodium يعني هو a un électron de valence يعني هو groupe 1. فإذا il a tendance de perdre un électron pour devenir un ion sodium. L'atome d'azote a 5 électrons de valence. Pour assurer son octet, il gagne 3 électrons. من وين بده يربحني يا أستاذ لهول 3 électrons؟ بدهم يكونوا perdus par 3 Na. Chaque Na perd un électron. عشان هيك استاذ المولكول هي Na3 لأنه كل Na perd un électron والazote a besoin de 3 électrons. Faire attention pour devenir un ion nitrure. بدنا نحفظ اسم الايون نيجاتيف. كتبت لكم ايون انا على التابلو لما كنا بالصف. هيدي اسمها ايون نيترور او ازوتور تقطع كمان. Pour cela, les ions de charge opposés, هون opposé بدها remuer. de charge opposée donc les ions de charge opposée s'attirent mutuellement par la force électrostatique pour former le composé Na3 par une liaison ionique. Et c'est la partie une relevé du texte, deux utilisations, l'azote,
c'est dans la fabrication de fertilisants et des produits explosifs. يعني أنا بآخر بارتي ما بهمني كتير لأنه c'est relevé du texte. أنا كان بهمني réviser l'explication pour la liaison covalente et pour la liaison ionique. خلصنا النقل أستاذ؟ لا. يلا. Shabab Sabaya, on va faire beaucoup d'exercices sur ce chapitre. En même temps, dans ce chapitre, on peut réviser les chapitres précédents. D'après les questions qu'on peut poser, configuration électronique, groupe et symbole de Lewis, tout ça. Alors, s'il vous plaît, yani, pendant ces 2 jours, samedi, dimanche, faire une révision générale pour toute la partie de l'atome. Bien, ce n'est pas très difficile. Mais mumkin ça besoin d'1 heure, mais c'est très, très, très bien pour vous de réviser la partie d'atome. يعني احنا خلصنا هلا استاذ كل هالبارتي. Maintenant, vous pouvez travailler avec les examens officiels. يعني آخر 3 années فيكم تشتغلوا البارتي اللي له علاقة بالأتوم l'exercice. On va continuer la semaine prochaine avec l'exercice 2. Il nous reste 1 minute. اللي بقولكم إياه إنه merci à votre travail, merci à votre attention. فعليا عم بيكون في شغل ماشي الحال أستاذ، يعني في يقول مقبول الشغل، في مجموعة كتير جيدة عم تشتغل، عم بتتابع وعم تدرس، على أمل إنه الباقي اللي بعد مقصر معنا كمان يكفي ويدرس أستاذ لحتى هو هيدا الشابيت بعد في عنا beaucoup d'exercices، يعني معه وقت أستاذ لحتى يرجع يدرس ويسألنا أي question pour mercredi prochain. أنا بكون جاهز. أستاذ ممكن ابعت لكم devoir، ممكن بتتابعوا الأجندة لمركردي prochain. ماشي الحال؟ Oui. وأساساً à chaque fois نحن اللي عم نعمله وعم تبعتوا لي ريبونس على الشات، يعني هو مثل ايفالواسيون كمان أستاذ، بشوف مين قادر يشتغل ومين لا. يلا بون جورني، بون ويك اند، à mercredi prochain. يعطيكم Merci. العافية. De rien.